আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। জিলদাক্স দাকিরি রেকেন বুট ইংলিশ, कौन सी गाड़ी की? বাংলা রেকেন বুট। এটা হচ্ছে খারিজি, আরবি খারিজি, इंग्लिश आउटसाइड। इससे ये दाखिली, هذا दाखिली इनर साइड। ये ভিতরের সাইড। গাড়িতে যখন বসে ঠিক এইরকম বসে, ইনসাইড এদিকে থাকে, আউটসাইড এদিকে থাকে। तरफ है ना खारिजी, तरफ है ना दाखिली। दिस आउटसाइड, दिस इनसाइड। This part is genuine. This number genuine, made in Japan. This second boat with green clip, all here available.